असम के श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 80,000 याबा टैबलेट बरामद की है। पुलिस के अनुसार जब्त खेप की अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। गुप्त सूचना पर चांदनी घाट इलाके में एक बिना नंबर की मारुति इको वाहन की तलाशी के दौरान ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने अल्ताफ हुसैन, इनाम हुसैन और सामिम उद्दीन को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का मानना है कि ये खेप किसी बड़े अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। मामले की जांच तेज कर दी गई है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। इनफॉरमेशन बेस करी टीम लेड बाय मानस प्रतिम चौधरी DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ অঞ্চল শৰ্মা CDSP RK নগৰ তেওঁলোকে এটা খুব ভাল আজি ডিটেকশ্যন কৰিছে আৰু এই ডিটেকশ্যনত আমি 80,000 ইয়াবা ট্যাবলেটস ৰিকভাৰি কৰি সিজ কৰা গৈছে। 80,000 ট্যাবলেট অলমোষ্ট weighing 8.75 কিলো, যোনটো ব্ল্যাক মাৰ্কেটত more than 8 crores টকাৰ হেতু worth হয়। আৰু তাতে আমি তিনিজন আসামী ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। তিনিজন আসামীৰ নাম হৈছে সামিম উদ্দিন, আলতাফ হুসেন, আনাম হুসেন। তিনিওজন দোলোগাং RK নগৰ এৰিয়াৰ হয় আৰু তেওঁলোক আইজলৰ পৰা আজি আহি আছিলে। ৰাস্তাতে তেওঁলোকক ধৰা গৈছে। এটা ইকো ভ্যান সিজ কৰা গৈছে, যোনটো তেওঁলোকে এই অফেন্সটো কৰোতে ইউজ কৰিছিলে আৰু হেতু নতুনকৈ কিনা বুলি কৈছে। তাতে গাড়ী নম্বৰ এতিয়ালৈকে নাই। আমাৰ এতিয়া গোটেইখিনি প্ৰসেস সিজাৰ প্ৰসিজাৰ চলি আছে আৰু এইখিনি আমি নেক্সট আমাৰ যোনটো ইনভেষ্টিগেশ্যন থাকিব ফৰৱাৰ্ড ব্যাকৱাৰ্ড লিংকেজৰ কাৰণে আমি সেইখিনি আমি এতিয়া কৰিম। ইনভেষ্টিগেশ্যন থাকিব আৰু যাতে এনেকুৱা যদি আৰু তেওঁলোকৰ লগত মিলিত যোন আছে সেইকেইটাক ধৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম।